ह्या सरकाराक हांव वालोर म्हणटा। कित्याक गोंया जे कितें डेव्हलपमेंट केला आनी लोकांचो आवाज ह्या सरकारान आयकला त्या भाशेन कोणेच आयकलो ना। आनी जे कितें डेव्हलपमेंट केला ते सगळे गोंयकार खुशाल आहा ह्या डेव्हलपमेंटाचे वयर। डेव्हलपमेंट कितें काय म्हणटली, कितें रस्ते सारके वालोर म्हापशें रोयतलो जावन बेस्ट रोड आहा। लोकांक गांवांक वचपा सारके गांव गांवांनी पासून रस्ते बरे सारके दामोर बिमोर घालन दिलो आहा। त्या कारणाक लागून ह्या सरकाराक हांव वालोर म्हणटा। कित्याक तेमी जे कितें डेव्हलपमेंट केला न्हू त्या कारणाक लागून। आनी खरेंच हो सरकार पोत्तून जिखोन येतलो। ज्या भाशेन आयज गोंयचो सीएम म्हणटा, कितें म्हणटा सीएम म्हणटा येता ते इलेक्शनाकूय तेमगेलो सरकार पोत्तून घडटा आनी बरे एमएलए तेमगे आहाय ते सामके बरे बरे मतांनी जिखोन येतले। गूड, कित्याक तुमी बरो करून दवरलो आहा न्हू। लोकांक तुमी सारकी फेसिलिटी केलो आहा, केसोली उदकाची, लायटीची जावं पुरो रस्त्याची। तेमगे आवाज तुमी आयकलो आहा। तेमगे गांवां भितर तुमी सारके बरे बरे सारके डेव्हलपमेंट हाडलो आहा। केसो डेव्हलपमेंट? बरें साम गार्डन आहा ते होळी निवळ केलो आहाय, लोकांक घरां उदो येना। हे जे कितें केला हे सरकारान केला, वालोर तुका। खंयचे केन्नाय तुमी गोंया भितर केन्ना तुमी शेत पुरयलो नाय, केन्ना तुमी झाड पुरयलो नाय, वयल्यान तुमी झाड कातरलो नाय, वयल्यान तुमी आतां झाडां लावपाक सोदताय। वालोर, कित्याक तुमकां इतलो पर्यावरणाचो म्हणजे ह्या झाडांचो, पेडांचो, हे न्हंयचो तुमकां उपकार आहा। हेसो सरकार खंय मेळटलो? लोकांक त्रास केलो नाय, रातच्या रात लोकांक एक घर मोडलो नाय ह्या सरकारान ना। अरे ह्या सरकाराक हांव विचारपाक सोदता, तूं इतले बरे भाशेन तूं उलयता मिटिंगेक, लोकांच्या समकारान, गोंयकाराच्या समकारान आनी मिडियान प्रेसाच्या समकारान, इल्ली पूण तुका लॉज आसपा जाय मात। इल्ली पूण तुवें भिरांत दवरची आहली। जे तूं कितें उलयत तें तुमी गोंय पाड घालून दवरला आनी वयल्यान तुमी उलयताय व्हडल्या डेव्हलपमेंट केसो डेव्हलपमेंट रे? आयज पासून गोंया भितर बायलां रस्त्यार म्हणजे आयज पासून उपोसणां बसलो आहाय। हो सरकार असो तेमचे वांगडा बसला, विचारलें का तेमकोडे डेव्हलपमेंट केसोले? हे मेगा प्रोजेक्ट हाडू, इल्लीगल प्रोजेक्ट हाडू, शेत पुरय न्हू, दोंगर काबार करूं आनी न्हंयो नद्यो काबार करून तुमी डेव्हलपमेंटा खबर उलयताय? हीच डेव्हलपमेंट? हो सरकारा तुमी खबर म्हणटाय फुडले पावटी पोत्तून येतलो? जे घरा भितर लोक आसतना लोकांक घरां शेवाळ्यांनी घालन लोकांक घर मोडली, हे लोकांक चोयलो आहा। हे सरकारा हो सरकार तेच उलयत ते पोत्तून जिखोन येतो म्हणून? आयज कितलेशे दीस जाले लोक उपासणां बसल्यार, कितले कोडेन जायत लोक उपासणां बसलो, लोकांक झगड, लोकांची एफआयआरून जाल्यो। गांव राखपा लागोन, तेमगे न्हंय राखपा लागोन, तेमगे शेत राखपा लागोन, तेमगे झाड राखपा लागोन, आनी आतां सरकार म्हणटा झाड रोयत म्हणून। खंयची झाडां? तुमी झाड रोयलोली कितली तुमगे झाड व्हड जालाय? कितली तुमी झाड रोयलोली, कितली झाड व्हडली जालो आहाय, ह्या म्हाका सरकारान, ह्या गोंयच्या सीएमान म्हाका जाप दिवपा जाय। तुमी गोंय आहा ते सगळे पाड घालन दवरलो आहा, वय तितींक तुमी पुरयन दवरलो आहाय, वय तितींक तुमी काबार करपाक सोदताय, सत्यानाश करपाक सोदताय। आनी हो सरकार म्हणटा पोत्तून जिखतलो आनी कितें करपा लागून? उलट्यान आमगे घर काबार करपा लागून, उलटे आमगे गांव काबार करपा लागून, उलटो आमगे गोंय काबार करपा लागून? धर्मा मध्ये फूट घालपाच्यो हे तुमकां खबर जाता? एक सुसेग ना गोंया रावतलो जाल्यार? गोंय आल्लो केसोले? आतां गोंय जाल कितें? आमगे पुर्वजां सांगताय आमगे शेमाय शेपाय गोंय पयलो आल्लो ते? खरेंच आमी चितल्या काळजांतल्या खुशालकाय भोगता आनी आमी म्हणटा आतां कितें जालो आहा?
वयल्यान तूं म्हणटा मायग्रंट्स येताय गोंयचे धंदो कोत्ताय हेमकां सपोर्ट कोण केला हेमकां परमिशनां कोण दिलाय आनी ज्या टायमार गोंयकार परमिशन काडपाक भोंवतालो त्या टायमार कोण गोंयकाराक त्रास केला तुम सरकारान न्हू हो मुगेलो प्रश्न ह्या गोंयच्या सीएमान जाप दिवपा जाय गोंयकाराक हे गोंयकाराचे प्रश्न तुम्ही व्हडले तुम्ही लोकांगे हिल कटिंग जाता कोणा परमिशनाचेर आनी झाड रोयताय हजार हात तेजी बाय घरा तुमचे व्हरोन तुम झाड रोयतले तुमगे झाड किल्लोतली तुम आयज झाड रोयताय फाल्यां उदक कोण शिंपता थिंगा हा तुम्ही रस्ते वाडयताय म्हूण कितलेशे झाडां कातून उडयली व्हडले आमगेले गांवचे व्हडले झाडां माड काण काबार करून उडयले आतां ते रोखडे किल्लोतले गोंयांत जे कितें गरमी जाता इंडिये भितर हे सगळो सरकाराचे गुन्यांव आहा झाड कातून आख्खे शेत पुरयन दोंगर काबार करून हांव म्हणटा हो सरकार म्हणटा तो फुटींगपणाचो सरकार देव बरें करूं